between them to pass throughout it, and Ahab went one way by himself, and Obadiah went another way by himself. Diyos mi nga maladayaw, yamanan mi manan, dito nga waya-waya ming inted mo apo, salod at ming inted mo, dito barong abiyag mi apo, kan nang runa, dito nga sasomer nga kami napasa tanga aldaw. Amin. Apo nga partiti sasom o Lord, kat ado iti minsahin na iti biyag ti anak mo. Iso nga tatangag sapa, kat isagana man manan iti kararwami, kayat mi nga mapunwan iti sasom iti ritong aldaw, kat uganol spirit idalan na kami iti ritong nga panakay kasabat iti sasom. Iti presensyam o Lord, iti namnawaan mi nga makabindisyon iti biyag mi. Lord, kayat mi nga dahil ito sasom kat agbalin nga blessing iti biyag ti maysa kan maysa tatangag sapa. Kastamot o Lord, I'm not sure if daama iti hanpay nga na-save iti dito nga gathering. Namsapik mo o Lord, makita na namin sa Kristo, no adapay o Lord iti hangan na isalakan. Kanta kami matapong anak mo, binisyonam iti kanayon mi nga panagaral sa asom apo, ta iti intention o Lord iti panagadal kat iti panaggrow iti pamati mi, tapno o Lord kat umasidig kami kumang umasidig iti biyag mi kingka, kat iti planom iti dito nga lubong, kat mausar kami nga mga aramid iti amin nga plinanom iti rabaw ti daga. Ididikar mi man apo ti biyag mi tangag sapa, kat bendisyon na mo pati sasom. In Christ we pray. Amen. Amen. Agtagaw tayo. So, naimbag manen nga aldaw tayo. Iti, dahito nga bulan, iti April tatan. April. So, dahito iti umunang malpas manen, nyari ito yun. Quarter, am I right? First quarter. Second, January, February, March. Second quarter kaya man. Iti dahito yung tawon. Kat ikarag-kararag tayo tahang kumanga agpagyo. Nakal iti istorbo na ti panagtrabaho tayo iti rito yung tawon. So, are you reading your Bibles at home, ladies and gentlemen? So, adalan to iti chapter 18 na ta. No, next Sunday ka chapter 19, isong basa kayo nga basa. Kapunat no ngay nag-advance kayong reading, adadagidyan yung amawatan, anya nga tada ito so dijay no, ag-preaching, surutan nyo. Dijay nga binasa yun. So nga tatangag sapa, papanto yung lukatan, dito yung chapter number 18 na ito. Dito yung chapter number 18, sige, operator, ikargamon. Baliktad na kabaliktad. No, anya, tikastak namang pabasit ngay iti karga na rito nga chapter. At awanan iti ngay lingwahe nga mausar tayo nga mang-describe iti the whole chapter. Nuhan nga dahito nga word nakabutbuteng. Di balit iti nakabutbuteng nga word iti Biblia kat iso ti pagadalan ti anak ni Apo. Judgment actually dahito Di mabalin tayo ngay nga i-title iti dahito nga chapter. So, i-introduce na ito yung subject sa tayo mapan chapter number 18. So, dahito yung context na ito yung judgment, kathaan nga para itilubong, ludi kat para lang itianak na. Isong adamot, ikargato tilukano, tapos nalaglagan. Paot po natin mo langanan. Iti Diyos nga ama tayo kat may saday tangay nga Diyos nga dati standard iti lintag na. Para ito yung standard nga lintag na kakabsat kat iso iti usaro na. Tapno tikastakat mairol na dagiti anak na dito rabaw tinaga. Tano awan dagiti nga lintag amuyo manipod iti fall of man. Kat nagbalin nga wild iti lubong. My son, I learned that language from my son ni Paul. Nagbalin tayo nga wild. Na tayo nga tao kat we are wild in the sense that we want to be free from the hands of the
of our Creator. We want to do our own lives according to our own whims. So we are wild people. And God knows nga no binaybayana iti tao nga agbyag ti sarili na kapanunutan ket agkaron iti chaos iti biag tilubong. So ngay nga dahito mga makikita yung national, international chaos ket kapu iti decisions dagiti leaders. Ayon ti gubat ket decision na kita na there is the flaw of leadership. At the problem ti leadership. And these people must be ruled by a common law that will sustain peace and serenity iti lubong. Ngam God cannot impose the nga law because haan na nga anak na gito yung katao. You see, kaslamat ang datayo, no nakakita ka ti 10 years old, agsagsarili dalan, amo nga babautan, ta mabalot ka. Ngam hanggang nga outside ka dyan pamilya. Ngam no si kakatatang, agad pautom, baka ulitin na. You see, so God also use that kind of principle to, tapno tikas takot mairul na ti sa ngalubungan kan nagi anak na. So dahito iti may sa kakapsat nga lesson. Datayo nga namati kinap sa Kristo katagbalinte yung anak ti Diyos, we are liable iti action tayo. Because na anak tayo iti pamilya ni Apo. Iso di ko na tayo born again. So, once nga natayo ko tayo, anak tayo iti pamilya ni Apo Diyos, then He is responsible for our discipline, anak na. So, tagito yung klase, iti ngay truth, na pasamak na ito iti Bible. Nga iti Israel, kat pinili ni Apo nga iti nagado nga tribes, iti ramo talaga, o nagasat ti Israel. At kunatayo nga, di study ito na palabas, apay nga tangahan nga Russian, tinala na, apay nga tangahan nga American, apay nga tangahan nga Nigerians, tinala ni Apo nga agbalin nga anak na. At na-prove tayo na nga kapunta Israel lang iti nation iti rabaw tinaga nga puro kakabsat iti darada. May nga talaga na kita da. Iti darada kita kataga mo kini Abraham. Ni Juan in anak na ni Isaac, in anak na ni Jacob nag-anak ni 12 nga lalaki. At nag-anak na kita iti milyones. Isungay nga may sapiman ti darada kita. Mga kalaro tayo nga Pilipino nga agsisinabali tayo. Iso nga no tayo nga Pilipino tanto kinaawatan kapunta di may nga tao kat ada-ada ti dara na nga Chinese. Malay di may sa. So nga datayo kat hangay nga puro tayo. Tiawag to mistiso. At amin nga nation trabaho talaga puro mistiso amin. You see, except lang ti Hudyo. Because di kami bloodline, kat importante nga ni Apostol Kristo, kat puro di nga dara nga magapuan na. Kat dayta ti kapuno no apay. Kat iti pinili na iti Israel nga nagbal nga anak na, masapul nga ilintag na tibiyag na. Iso nga dati standard iti nga panagbiag iti Hudyo, nga masapul nga surutan da. Ngam anya ti istorya nga napasamak, manipod 1-17, nakita tayo nga iti Israel kat in bulong na ni Apo Diyos. Tag-alada itingay sarili ng Diyos. Ito na po tinaga. Tinaga na kat ni Baal. Kat dahito nga ni Ahab mo dahito kat ni bakit na nag-asawa ti unbeliever. Nga dahito yung unbeliever kat iti Diyos na kat ni Ahab ni Baal. Kat inay na di Diyos na di Israel. Kat ni Ahab mo nga akin amo ti Bible. Ala nga sinurot, kapunta asawa na di dyan. No di kat nag-ala pa isuna ti 450 priest nga mang sustain, iji mo ako nga temple worship na iti pagan. At pinapatay pa ni bakit na, iji mo ako nga nga priest ni Apo Diyos nga mismo. Kat iti priest ni pagan, isuna kiti tinag, balin nga priest iti interong Israel. Kat kapunta sinukatanda ni Apo Diyos, dinusa ni Apo isuna ti talong at tawon nga rot. At awan iti tudo. So awan ti makan, awan ti famine. At handan nga makasurvive after 3 years, baka 5 years, matay na amin nga ijay. And so God came. Tapno i-restore na iti mo ko nga salon at nagito na tao. Ijay, tinangalaan tayo iti word nga, ukum iti Israel. Okay, so nalpas di chapter 17.
iti panagsanglad tayo, iti chapter 18, ket daytoy lang ti subject, ngem ada ti duwa nga division na daytoy. So daytoy divisions na nga duwa, ket number one, let's go down, the culmination of the judgment of God upon Israel. So letter C dijay, duwa lang dijay A can B. The culmination, kahit nga sawon, di panagkuanan, di panagsar, no, kung ma-culmination, kung di ngay top, iti kwan, yung tawag to di, pinakapalpas, iti judgment, iti kaya gusto culmination. Number 2, division at chapter 18, letter C, cure. So, dua nga C, di iti judgment. Number 1, the culmination, then di cure. Kat iti na ito yung subject, iti mo ko na panangbaot ni Apo Diyos iti tao, ti rason no apay kakabsat nga naisurat iti Bible na itong history, kaput na iti panang study tayo iti chapter 18 kat ayo na kung ito gayam very important nga maisurat ti Bible. Because iti nakaisuratan na iti ito yung baot ni Apo Diyos ti anak na taktol ti maaral tayo. So ti number 1, iti in-investigador iti ito yung chapter kakabsat. No, kung natin yung culmination, kung natin yung katidya ngay, pinakapalpas, iti talunga tawon nga panakabaot iti Israel. At iti chapter 18, di first half na rin yung chapter, inkargana, naging importante nga lessons nga maadal ti Israel, iti culmination di jay. So, ang tayo kitaan, arat talo at least nga in record ni First Kings ito niya. In record iti author, tapno ma-explain na ti Israel, iti makukulang nga minsahe ni Apo, iti panangbaot at anak na, kahanlang nga isuda, iti makaadal, iti dayta nga mensahe, no digat pati pa da tayo, nga mangbasa ka ng next generation umay. Okay, so, first of all, iti umuna nga naikarga ti chapter 18 verse number 1, nga subject, iti ngay makukulang nga di culmination, yung di panakapalpas, iti panangbaot ni Apo di tao, kat time loss. Let's take a look on that one. Dahil ti trabaho ti pastor nga mang analyze iti Bible. So, yung verse 1 ko na, and it came to pass after many days. Manungay nga aldaw di more than 1,000 days. Apay nga ta, that the word of the Lord came to Elijah in the 3rd year. So, more than 1,000 days, di many days ko na kasi talong nga tawon. Nga naukumda nga awan titutuno. There was a drought. Kat ko na, God, show thyself unto Ahab, and I'll send rain upon the earth. Ito na ito yung makukuna nga many days. We know 3 years. It speaks about time. Nga, ibagbaga na iti Israel nga, look, kuna na kasta. Nuhang kayo kung mga nagkamali nga ng sukat kanya ka Diyosyo, hanyo kung mga nasayang titalong at tawon tipyagyo. Ngam kapot garot na nagkamali kayo kat sinukatandak, pinanawak mo na kayo. Anya nga itinapasamak, pinmanawak, pinanawak na kayo. Haawan mo ito, ti-supply, tinanum, dito na mo tinaga. At anya, tinapasamak, ititalong at tawon. Nagragsak kayo ba? Nagrigat kayo. Alang nga nagrigat, no di kat paatras ngay, ta amoy tipyag tayo dapat. Habang mapapantitawon o mapapanti tayo. There must be progress, amen? There must be progress. Ngam, di paatras na. Imbis nga progreso na, maawan, tas libre awan ko danom. So, they lost time. Iso ngay nga, dahito itiminsahin ni Apo Diyos na inkargana dito nga, iti dito yung culmination, iti judgment, iti panakapalpas ti judgment. There are principles that I want to tell you that you will learn all the days of your life. That you will not and should not commit a mistake. Why is it? Because you will lose your time. Mapukaw mo iti time. Sayang iti talong at tawon. Imbis ko mga 3 years of plenty, awanan. 3 years of loss. Iti may sa isungan na tayong anak ni Apo, we must be faithful always. Because iti gamin panag-atras tayo, iti panag-serve kini Apo. It is a loss of time. You see, kaya tayo amin agprogreso tayo. Kaya tayo amin nga habang mapapanti weeks, months, and years, agpuprogreso tayo. Alam ko mga jibuk, ti pakakitaan tayo agpumurpuraw kas kadakwa, amen? Agigray. Ludikat adak ka ti progress. Ngam, ti ma-observe tayo ito nugayam tin malikot ti Diyos, awanan ti progress. Ludikat diminishing matan di ayan. But the presence of God has progress. You know, or the presence of God gives progress. But the absence of God, you know what?
stop progress. Katay to'y iting kargana. Apay nga tayong record ito yung author. And it came to pass after many days that the word of the Lord came to Elijah in the 3rd year. Di kaya tangay baga itay, nababaot na ititalong at tawon. Imbes nga naragsak na, agony tina-experience na ititalong at tawon. Imbes nga happy na, panagsaubok ti balon na. Imbes kiti nga maka-accomplish na, handa nga maka-accomplish, tawan iti ausaran nga material. There was a total, what we call misery for the 3 years. And so, ladies and gentlemen, one of the lessons of our relationship with God is we must not commit a mistake or else we are going to lose time. I remember, ni David, one of the greatest personalities that were storied in the Bible was David. But when he committed a crime against Bathsheba, he lost 1 year of his life. May isang taon mo nga nagunuray, maawan ti blessing ti biyag na. Until nga na, hindi nag-repent isuna kat 1 year inuray na pala ang santungin na bendisyonan. And that kind of principle kat makita tayo lang dito that the judgment of God in Israel, the culmination of the judgment of Israel is telling a certain truth that all people should know that we must stay faithful to God, or else if we are going to commit a mistake, we are going to lose time. We are going to lose time. So the first na mensahe na rito kat kaya tayo kumaka-every tibiyag tayo kat progress ititid na han nga panagpaathan nga at paatras. Number 2, nga in baga na rito yung culmination of God's judgment kat gruesome effect. Verse 2 manan, let's read. Una na kasta, and Elijah went to show himself unto Ahab the man, and there was sore famine in the land of Samaria. Sore famine. Iti makukuna nga judgment ni Apo Diyos kat hangang ito, iti makukuna nga blessing. Iti baot, iti Diyos kat iti makukuna nga sakit, panakaawan. Amoy iti kaso ti famine kat bisin. Kathan lang nga bisin, di baga na nga sore famine kuna na. Amo nagkaroon ka ti sore throat kuna na. Ang ka nga makakan, lumtag na ito mo, ang ka nga makatilmon. Iso nga sore kuna na. Di kahit nga so ti sore kat nakaro nga bisin. Ayo, adati explanation ti sore famine di Bible. Adati time, iti nga awan nga talaga ti makan. Because iti nation ti Israel nga kat na kuan na visits iti soldado kat amoyo ti kinanda iti dagi anak da siguro nutata nga kasde tayo hangkong nga kaya amo nga kaya nga kanun ti anak mo ngam iti hangkong amo kultura di jay kan I do not know no kasano nga value na ti tao but iti nga iti reflection kanya kay di store famine pula na kat awan ti makan nga talaga. Ultimo dagijay ngay insekto kat i-preserve na takanan da. Dagijay utot kat inmi maimas during that time. Can you imagine at utot inmi maimas? Mga tatakat no makakita ka lang kat nagpo-copy ng babaeng. Nang hindi makakita ng utot parang saragsakan dan. Because i-adobo na diya. You know, and that is the definition of a sore famine. Iso nga, iti may nga in surat, dahito nga author, regarding the judgment of God, chapter number 18. Kathala nga iti Israel, kat nakapukaw na iti talo nga tawon, iti biyag na. Imbis nga talo nga tawon nga progress, kat paatras. Loss of time di jay. Hala nga di jay, no di kat di gruesome effect. Amuyo ti baot, anaya, idi mga panahon, ilati ko na di jay. No ilati ko na di kat, no inikat na di jay, ilati ko kat, makita nga di red nga mark na di jay, bukot ti tao kat sakit di hamong amot aramidam no ti pain kas di ti baot kat isumot lang daytoy ngumhan nga literal nga baot ti bukot no di kat baot iti tiyan because all of them are not eating anymore. You know, siguro the only story nga nabasa nga regarding makan kat adati tao nga mangan ti 1 meal in 3 days.
datay tatakot, awan lang meron daw, agal buruto kan. No, adati fahamin idi nga, talungal daw sa damangan, because tututalo, ada nga ti place idi nga nag-snow, idi Amerika, kat idi distance iti lugar nga Pampanga City, kat about 50 miles. Kat matay ka jayon, sakbay ka makadaon di city because of this snow. Because you're going to walk, awan idi tilungan idi. Kat to ag-travel da, they will die. So nga ag-decide di kita tao jay, kunan da, we will stay here. Kat kunan da duma. Lumag natin yung matang apan na matay tayo dalan. Ngam nag-stay tayo kat i-kwato di strength tayo. Di strength tayo kat i-preserve tayo ngay. Tapos kung dagito yung makan dito yung ultimo kayo kat kanon tayo. Mabiyag tayo. Gusto mo umay iti. Bawang ko na nga init. Maruno na ito yung ice. And then, jimulat tayo, makamulat tayo manin. Isong adat nag-decide nga mapan. Natay na amin yung dalan. 30 days kat natay na handa nga nakadanon. Kat sinabati, kinanda, naging tugawan, kas kano pa. And they were alive. Hindi umay nag-rescue ng Puti City, tandam nga makapan nga lugar, tano ag-ice ka may kat, ag-bagbagyo nga kasta, kat mabulag ka. Tano ag-hangin nga kasta, G-ice kat mapan di matam, isang sa goggles mo, kat during that time, awan pa ti goggles hindi. Isang nga nag-rescue, ag-pagdodwada, no, ag-rescue da, either matay da, o no makarescue da. Isang nga ti-decision da, agbati da langonan. Because no matay yung rescuer, matay mo lang naging umili, adiduwa tinatay, double jumper di tawag di jay. And so they began to do that, and they ate 1 meal in 3 days. I tell you, that is a sore famine. As di kat sore famine, kat dahil ito iti effect na di mo ko nang baot ni Diyos. Iti minsay na tangang sapakot, nagrigat gaya mga agkabalita yung anak ni Apo. Isungay nga ko ng Bible, katanya yung kunan na yung Bible, hanak ka ma-articulate, yung kunan na yung Bible nga, it is dangerous to fall into the hands of the living God. You give me the word. Nobody memorize that word. It is dangerous to fall into the hands. Fearful, that is correct. It is fearful to fall into the hands of the living God. Kasi di epekto na. But narigat nga kayo nga maibturan. Hanggang nga maibturan no ni Apo. No na tayo, kat agkamali anak tayo, pautom ng hangkangay nga amuno anya ti makasakit na talaga kanya na. Ngam ti Diyos kat sa balit ta amuno ti pinpinduto na. Amuno di talaga nga painful nga talaga. So di effect nga inkarga na ti Bible. So haan nga napukawan da iti talo nga tawon ti time da. No di kat di effect kat it was sore, narigat iti baot ti Diyos no agkamali ti anak na. So di inkarga na iso nga ti awag to di kat the gruesome effect of the judgment of God. Dijeti makinuwangan inlista na itinayto mo ko na ngay nga culmination. So, maawatan nyo ba kahit nangasawan iti culmination? The culmination kat inlistan da ito yung author, iti judgment ti Apo Diyos, tapno iti mensahe ka nagijay Israel so that they will learn from that mistake. At inlistan na the loss of time, 100 years. Iso nga ti unbeliever kasi mat. Anyamot nga iti mangyari, ti biyag na noon ng mamatik na Kristo. Loss of time. Kahit nga sa undi dyan, ang biyag dito lang dito na mo tinaga, nga awan iti reward na dyan langit, apan na dyan impirno nga agnanayo ni dyan. Number 2, dyan effect, kasi mo lang. Imis nga mapan na dyan langit kumano, mapati na naman sa Kristo, no handa nga pat dyan. Kat dyan gruesome effect na, mapupuran na dyan impirno day after day, from eternity to eternity. So that the gruesome effect na. And then number 3, nga enlistan na the author, that ito'y human solution that does not work. So, di nagkaroon ti famine, di king na ito yung Ahab, nag-aramid mo ati solusyon. Basaan tayo kani, tama enjoy tayo ito eh. Verse 3 ko na. And Ahab called Obadiah, which was the governor of his house. Now Obadiah feared the Lord greatly. Pamati kakabsat, nga ti Diyos kathaan na nga infirmi nga inukom ti Israel. Kapot adamot iti tao, kaslaki ni Obadiah. Nga nalintog iti sagwaran ti Diyos. Agasang may iti reputation ni Obadiah, he feared the Lord. So di among na kat godless, nung iti servant na kat fearful. Iso nga agyaman tayo, ta iti nation Israel kat handa nga amin, kat godless na. At damot na kita tao kaslaki ni Obadiah, who feared the Lord. Kat inayamanan ni Obadiah, kat kuna na, anyang iti solusyon tangay, kuna na. Ay kat kuna ni Obadiah, O King, at trabahoon tayo habang kararag tayo.
Untayo kita ang tintero Israel no ada iti namathan nga natyanan nga ubon. No ada ti mabalin nga makali nga danom. And then no ada ti ruruot nga kwata alan tayo takanon dagijay animalis na tanda nga matay amin. So kunan ni Ahab, oh, that's a good suggestion. Okay, sige, ag-split na karon kuna na. Dito'y ka nga banda, dito'y ka banda. So, digit story na. Let's read. For it was so. Kuna na, verse 3 to niya, fear the Lord greatly. For it was so when Jezebel cut off the prophets of the Lord, that Obadiah took 100 prophets and hid them by 50 in the cave and fed them with the bread and water. That's how godly Obadiah was. Idi ni asawa na kat patayin na ti priest ni Apo, rinescue na ti sangagasot, kat inkarga na ti cave. Ta siyempre, rumor na kita, makita tayo tao, ipulong na. Isungay, inkarga na ti cave, isuda, 50 lang ti karga ni cave. Napanyaman sa cave, kinarga na ti 50. Tanto nag-alat servants na, kapanda, itortura ti makan day after day for 3 years. As dating kastana, so nga makitam di dyan ngay, panagrespeto na ti Diyos. Very faithful kini Apo ni Obadiah. At na istorya iti daytoy. At kunan, and Ahab said unto Obadiah, go into the land, and unto all the fountains of water, and unto all brooks. Perhaps we may find grass to save the horses, and use alive, that we lose not all the beasts. Kunan na ditoy. The last verse, so they divided the land between them to pass throughout it. Ahab went one way by himself, and Obadiah went another way by himself. So, anya iti napasama during DJ mo ko nang panakabaw at talunga tawon, nagpanunot naman ti solusyon nga araminin na. Tamasolve na DJ nga problem iti drought. Ngayon niya nga iti napasama kay, awan iti resulta na. So dayta, awan iti result na. Iso nga tilas nga in record the Bible regarding the culmination of God's judgment that anya ko na to giant human solution that does not work. You know? So, dahito na ikarga dito kat no iti tao kat agkamalik ni Apo kat no binaot ti Diyos awan gaya mo iti maarami mo solusyon ijay nga pa nakabaot. Ura niya ikasta mga mangpatsi, ura niya ikasta mga solusyon. You can never have a solution. Why? Because you are under the judgment of God. So, digit in record na to eh. Kat talaga nga di king, kung nagito nalalay nga tao, kat nagmi-meeting da, what can we do? There is a drought. You know? I was laughing one day. Kasi ang dagam naging preachers di Amerika nga agkas kasaba. Na Billy Graham, naging naglalay nga papastor. Kat i-preaching da the judgment of God, kat preaching the repentance ko na, America, you must repent for the judgment of God will come. But the politicians, kung nagijay director iti television, nagijay media, nagijay makungkulang entertainment, nagijay head entertainment, at kakakatawa na. But kung God can do every kind of judgment in this world, there might be a meteor that will hit the earth, and the earth will explode. Hindi ko didangag di director di kat nag-aramid iti pelikula na. Iti pelikula na di kat iti bida na di kat sinugam di kalbo nga di nga kwa lakayon. Nga Amerikano nga naling artista. Bruce Willis. Ni Bruce Willis di targana nga artista. But ada ka not problem. Ada paktol ka nung bato o tumama ti earth. But kunan kas na di director. Oh, sika, Bruce Willis, di kalaingan. Papangka, ipan mo di spaceship di langit, kung na nakastan. Mga lakat atomic bomb. At imulam na ito, di makukulang nga bato nga umay di earth. So, napan damot ka nun dyan. Kasi siyempre, ni Bruce Willis, siyempre, artista lang din, di ba? Napan. So, drinil na kastan di bato nga di dyan. At intarga di dyan, atomic bomb di dyan. Hindi ko di lubong ka nun, akikita damot ka nun dyan, television, kita nun mang mangyari. Hindi ko binumpak di atomic bomb at naburbor di nga bato at nailigtas di earth. Ayun, katawa ka talaga dyan eh. No, asiligan ang kumay dyan. Ibaga kumay di direktor. Amo, diba kanya na? Warsi lang data. At dapat 10,000 nga bato umay. So, kailangan 10,000 nga Bruce Willis.
Kaya ipan mo dyan, mangbutak na may, di lang at ngipon lang, di kas lang ngipon lang di dyan. What I'm saying is this one. People are laughing. Kunan da nga, kaya da nga solusyonan ti problema. Oh, my friend, ante nga kaya. Ante nga kaya. Kung amuyo bang ada ti discovery na ta? Nga nagito nga seismic motion ti lubong. Kinargaan na dyan entero nga Amerika iti mangbasa iti seismic wave nga kunanda. At nakita na nga kakabtat nga iti earth kayang kutkuan. Ada ti bato nga nagdaktol. At ti bato nga nagdaktol iti babah na kat puro danong. Kasi iti ngamin problem nga studying scientists pagkapuan ti danong. You know, kat amo tayo the world is sitting on the water. Kung kas ano nga iti jay. Awan ti makakwa kasi ang makadrill na purot nga ron. 2,000 nga i-drill mo kat madadaal di drill. Hat di purot na. Ngam tinangalaan na ka di seismic motion. Nga kat nakita na nga. Kat makita ka di picture kas lang ay inimagine na nga picture kat nagdako na kul nga bato kas na kat iti baba na kat puro danong. The world is really created by God. Kat no ni Apo Diyos kat in baba na ito earth yan tinanong. Kat talaga nga malmus tayo nga talaga. What I am saying is this one. People might laugh at God and they might have a solution in themselves but they cannot find a solution. Dahil man ti prueba. Ti prueba, kakabsat nga hindi maukom ti Israel. At natin naglalay nga na tao nga ni Ahab, ni Obadiah, ka naging elders, handa nga na solusyonan di nga drought. Handa nga na solusyonan. Iso nga na ito, iti, magbagan niya apo ti tao. Na kayo nga tao taron, rabaw tinaga, denggentak ko ba? Kunana. Kasi no siya nag-ungot, saan kayo nga masolusyonan ti problema yun? And that is the real thing nga naikarga ti Bible. So are you learning from the story of the Israelites? Amen? That in the culmination of the judgment of God to Israel, there are messages that are great that God is trying to give to human beings nga mangbasa ito rito nga historical record Israel. Number one, antayo ko mga unfaithful kiniapo. Laki ti nga mapukaw tayo iti time ti biyag tayo. Kawan ti mang mangyari. Laki ti agsagaba tayo, iti panagsagaba, kahantayo nga kaya nga ibturan ti sakit na. But number three, laki ti kasolusyunan tayo, iti problema tayo, tatahan nga masolusyonan tayo ta. DJ culmination. Alright, so, napaspasak mga agsawin, okay lang. Napaspasak kasi 20 points kami nito eh. Oh, Roman numeral number 1, nalpasan. Roman numeral number 2. Papantayo ito sumarunong in record that is 1 Kings 18 about the judgment of God. Hala nga ada di culmination, nudigat adaman di jay cure. Dahil tati content na chapter 18. Iti Diyos kat hindi makita na kapatay amin nga tao jayon. Stone, kuna ni Apo. So nga dati cure, letter C di ay. So ang tayo man kita na cure nga dito eh, nga ibagbangan ti Bible. Kat dito nga cure nga dito eh, adamot iti buwa nga puntos na. Talo. So mabita ka magkasaba. So, ada ti talo nga inkabel na the author regarding the cure of the judgment nga pagadalan ti Kristiyano. Number one kat clear reason of the judgment outline. Iti Diyos kat He is a fair God. How fair is God in matters of judgment we know about? Number one, ibaga na nga clear nga reason no apay nga agbabaot. Ang kalaro yung parents nga, gapot na lang awan ko kwartam kat ibaot mo, DJ. Ibaot mo dyan anak mo, tawang ko kwartam. When no adat problema mo lang nga basit kat, idin mo dyan anak mo, ibaot mo dyan anak mo. Kat ko na dyan anak mo, apay ngay, wala na katawan ti may bagam. Iti Diyos, no agbaot ti Diyos kat, ada iti i-outline na pa'y ibaga naging ka. Hastoy man, no apay nga binaot ko sika. Ijay ti kahit mo sawan. Basaan tayo kadi. Ijay chapter number 18, 16 to 18 mat lang. Talo nga verses, din ay kargaan na ito yung outline. Iti mo ko na nga panakabaot. Kahit nga sawan, explain na ni Apo Diyos, ti rason, no apay nga aramid ti kakasjay. Antayo ka, di basahan ko na na. So, Obadiah went to meet Ahab and told him, and Ahab went to meet Elijah.
So sinurtkat tayo rito kat. Kung ni Elijah kini Obadiah, mapan mo ibaga. Kay boss mo nga agpakita. But okay, kung ni Obadiah, so napan ni Obadiah. In 17 kunan, and it came to pass when Ahab saw Elijah, that kita nyo kani, that Ahab said unto him, Art thou he that troubleth Israel? Kuna nakitin. Imbis nga isulat ti akin basol no apay nga naukom ti Israel, pabasulo na pagkiti servant ti Apo. But kunan nga kastan ni Elijah kanya ni verse 18, and he answered, I have not troubled Israel. But you, but you in thy father's house, in that ye have forsaken the commandments of the Lord and has followed Baalim. Also dahito yun, in baganan Jerison. Iti second nga kwatayo, the cure of the judgment. Sakpay na nga inagasan ti Israel, iti mawakuna nga drought na dijay. In-expound pa ni Apo Diyos, ti rason no apay nga nagpaot. Una na, haan nga gapot na siya kat manakabalinak, iso nga basta ang agbabaot. Haan nga gapot na siya kat naungutak, iso nga agbabaot, iti kayat ko nga bautan. O anak ko kuna na apay, nga napanak binaot na kayo. Pinanawan na kami. At sinukatan na ti pangit nga Diyos. Ano dapat pangit na ni Kargajay? Tapno lang maawatan nyo. Sinukatan na ti Diyos nyo nga pangit, tinaga na kat Baalim. Una na. Iso nga ibinaot ko na kayo. Iso nga ti first nga karga na ti cure ko na ni Apo. Sakbay kung agasan na kayo. Kaya't kung mga maliwanag, iti panunot niyo na ito'y puso yun. Nga iti Diyos, agbindisyon for a reason. No ti Kristiyano kat faithful kat obedient, ay katabindisyonan. No ti Kristiyano kat hanga masursuruan. Yeah. Sursuruan mo kat hanga masursuruan. Ulan ti Bible, dahil tatrasun no apay. Apay nga ta, ti Diyos gamin kat ada nga iti karakter ti Diyos nga may misangan tayo kay kayat. Iti Diyos nga Diyos tayo kat jealous God. Kanya kat Ilocano ti jealous. Managimon. Kung ata, amo na nga iso lang ti Diyos kat bilang nga naadat Diyos nga sabsabali. Ure mo't kumano, Diyos ijay, Mars, saan mo't tayo? Apay nga ikatsak lang ti Diyos kat apay nga sabali nga Diyos yun. Managimon ti Diyos. Kat amo tayo mat, ito na mo tinagatik, the application tayo dito, kat anything that replaces God, small GDI. So nga natin tatagsapa, hantayo kumangay nga, agkaroon ti sabali nga Diyos. Gamin iti sabali nga Diyos, either trabaho, either ambition, either dreams, nagitada, ayo, agbalin nga Diyos nagitada. No, inununa tayo, nagita nga ba, more than God, hantayo nga amo nga di jay kat nagbalin nga Diyos. Kasi kastoy na ito'y kakapsat. Anya ba ti idea na dito nga banag kastoy na ito'y. No, iti may nga tao kat amo nang ada ti Diyos na. Isu na kumati upun-una. No, isu na ati Diyos na. Ay nga no sabali. Amon mo't ni Diyos ito na nga Diyos nga hanggang masyak ti Diyos na rito'y. Ti Diyos na gayang mo't ti inununa na. Asjay. At nang tawtawidan ngayon ni Apo Diyos, iti nga ugali na, datayo nga tao. Kamanagimon tayo mat, amen? Maawatan niyo ba't ibaba kanyayo? Kahit kung nga ibaga, iti Diyos kat emotional isuna, iing, aslamat na kanya tayo nga magsangit tayo, agragsak tayo. Adati madi tayo, adat kayat tayo. Iti Diyos nga Diyos tayo kasi matang. Tamadimot agpaisono, ni Apo Diyos tinang pakanting ka, nang itit sa ulat mo ti Lunes, ingga na Sabado. At adat ti Diyos na sabali nga winnership mo. Ano yung kababain? Amen? Unless nga DJ nga Diyos nga winnership mo, iso nga talaga ti Diyos nga nang pakanking ka. Ngamno nga Diyos nga DJ nang create kanya tayo kat isugamit tinang itatibiyag mo. Siyempre, agririmot Agririmot DJ nga Diyos. Ibis nga iso na tinadayaw, at sabali tinang ipanam tinayaw. Kasi DJ, so, paawatan nyo makakapsat nga, adat tayo nga tao, kat adat Diyos tayo nga dayawan tayo dapat. Kat dahita nga Diyos nga dayawan tayo, ununaan tayo, tayo sungor ti Diyos tayo. Ngam ti Diyos tayo kat sabali. Saan tayo nga kaya nga ununaan ti Diyos. Iso nga, amuyo iti tao, may salang actually iti ngay common sense tayo ito'y. No, ti may sa nga tao,
amo na ti Diyos, ag faithful kini Apo. Ngam no hana nga amo ti Diyos, ura ikarikata na ag faithful ti Diyos, haan nga maka-faithful ti Diyos. Talik, haan nga amo ti Diyos. DJ actually, ang kulang nga diri-diri so kanya yung BJT kinapudno. Ngano si kakat na isalakan ka nga talaga, kahit na nga saon, amom ti Diyos mo. Ngam no hangkan isalakan, uray, mapilpilitan ka, maitursurot ka, ag surrender ka tuwan de. Kasi hanggang nga tunay ngay nga anak ti Diyos. As di ti kinapuno na rita. Kat isumot lang dito nang nangyari ka naging Israelita. Ayaw pa isa mo. Pinagbalin ng king ni Ahab. Hindi insukat na kiti ni Apo Diyos nga tunay iti Beelim. At yung nga mo sino rita Beelim nga rita. Basta rita nga Diyos kat awan mo tinaramida na hindi nag-drought. Ano mo nga pinaano ti tulo, hindi nag-drought. You see? So di jay iti first nga kwan. Iti Diyos, sakbay na nga inagasan, in-expound na pa iti rason no apay nga agbaot. Okay, so di jay. So anyaman ti rason no apay nga mabaot ti anak ti Apo, mabaot tayo, no. Di jay Diyos tayo kat pinanawan tayo, sinukatan tayo ti Diyosen. So nga, duwa lang di jay, di Diyos kat ti Diyosen. Anyaman nga banag nga panggasok kasam ti Diyos kat ti Diyosen di jay. Si DJ ti rason no apay nga in surat at chapter 18 tapno maipaliwanag na nga iti palang baot at anak na adati gapu kan puon kan gapu. So DJ ti in surat chapter 18 number 2 sakbay nga inagasan na iti Israel haan na lang nga in-explain kanya na ti rason no apay nga agbabaot. Number 2 not only the clear reason. Number 2 the clear proof of God's divinity against man-made gods. O dahito iti may nga, dahito nga iti no, agkasabat, iti pastor kat, dito yung nga agkukuan, agpapris, dito yung kanayon, handa nga mo nga incidental lang di jay. Okay, so, untayo kanikitan. Ang dati nangyari dito, so kasto dito istorya kanya, tapno, dire-diretso di panakawat yun. Ini-invite ni Elijah kasta, may sana, na pinatay ng origin sa bilang amin ng prophet, isunod lang tinabati. Sa naging 100 nga, inlamang na. Ngam at this time, very clear ijimay ni Elisha nga isunat itunay nga servant ni Apo. Kat kuna na Ahab may kaman, kuna tagtungtung tang nasayat. Mas dawag ka kuna na. Apay mo nga di Diyos nga amo mo insukat mo ti Diyosen. Can you imagine kuna na Diyos insukat mo ti Diyosen? Sige kuna na. Iti sangwanan ti tao, sangwanam kan sangwanak. Itantaman no sino ti Diyos nga talaga. Una na kanya na. Okay, sige. Ay na naging papanim. May naging priest nga nakapano ti puro nga purpuraw. Puraw na amin din 450 na. Okay, kuna na. Sige. May sak nga servant ni Apo 450 na kita na. Kasto ti kasta tayo. Itatangal daw sangwan na nagti milyones nga tataw ti Israel. I-announce na no sino ti talaga nga Diyos. Kasanungay. Mangalat na tidwa nga baka. Pagpili di katabaan, bagi na di pilir na. Di handa nga napili, itanda kanyak. At partiyo naging 450 nga priest niyo. Karga na ti altar. And then, partiyok mo di baka inalak. Ikargak mo di altar ko. Kargaan ti kayo, kundi ay tingwan. Ngam, saan tayo nga kargaan ti apoy? Pagkararag na, agkararagak. At no sino ititunay nga Diyos, isuna timang itad ti apoy. O, yung nag-challenge na niya. So, kunanda, so be it. O, kunanda, siyempre, 450 na. So, naging 450, naladay katabaan nga baka, kapintasan nga baka, nag-araman at altar nga, nalawang nga kastoy, inkargaday kay kayo ijay, and then inkargaday karni nga pinartida. So, they began to pray. Alas 7 ti agsapa. So tingkas tada, rarawnan da nga kasta di jay, saran to agkarkararag, anya nga tikstar karkararag na ay Diyos ko tay, anito isan mangga umalikas na, kung kano na kasta. Ika ay tumungaw ud bakon, umalik ako ud. Kasindian nan ay baka, tikas tada. At kan, may sanga oras nga, agraraw na katawan pa lang, agtututpik ni Elijah ko, awan mo, Diyos yun. Hindi ko, alas 10,
nabanugdan. Nagpukaw nila dyan. Ay, nakay di Diyos nyo. Kunan na. Ay, baka mo't nagbiyahe kat paawid pa. So nga, urayin nyo. Agkarakararag kayo. Wino, dati kamkamatan ng katpan. Baka kita nakatulog. Di Diyos nyo. Pigsaan nyo, tagsangit. Nagimot 450. Pigsaan na mo. Tagsangit. Oo, pangasim. Pasindiam na ito. Sindiam di offering me. Oo, apo Diyos. Awan. Alas 11 di agsapan. Awan lang ta. So nag-ala na ti kanyang kutsilyo. Sugatan na di tengod da di. Sugatan na ima da. Sugatan na lupo da. Tapno lang umay di Diyos da. At uran di Bible. Di kanudalan nga pagpagalan di for tiket na puno ti dara. May kalistan di dara dan. Awan pa lang ti Diyos. Hindi nag-click iti alas 12. Una nakastan ni Elijah. Awan. Kita nyo? Si Diyos yung nang isukatan nyo kanyak. Awan. Either tulang o awan nga talaga. Una na kada tao. Oh, na kayo nga natasuli-suli umay kayo to. Masinig kayo. Masinig na kami ng kasta. But, idilkwan, nag-alat yung 12 nga bato. DJ 12 nga bato, DJ 12 tribes of Israel. Pinagkat na lang 12 kat in kabiti na kasta nag-aramit yung altar. So pinagbali na ngayon nga kaslang altar DJ nga 12 nga bato in patong-patong na. So nga nangato DJ ko, dadakol nga bato, dinala na. Kinargaan natin kayo. Sana to kinargaan iti DJ baka pinartina. At nag-aramid pa iso na nga iti kaslang kanal. At kuna na, sige, buhusan yung tinanom. Binuhusan natin may sangat drama danom. Duwa nga drama danom. Talo nga drama danom. Upat nga drama danom. Ingana di altar at nag-apaw di danom. Tapno ipakita ni Apo Diyos nga kasi no ordinaryong apoy di jay. Han nga mapuran di jay. Ipakita na nga di jay nga apoy kat magamot di Diyos. At kuna na kasta ka rin tao. Tatangal daw kuna na. Makita yun no sinutipod no nga Diyos. At nakita tayo mo at ni Bayal nga nagtaltal ka nag ito 450. Ni, amin na nakatugaw dan kasi sinugusugat magpagina. Ngam di Diyos na katahan mo tag sa sao. Itatay, ipakita kanya no sinut di Diyos. Intangad na timata na Diyos. At kuna na, Apo Diyos, araraminak na ito tapno maamo na kita tao no sinungat talaga ti Diyos. Denggan na ka di. Sindi aman da ito yung offering. Kuna na, oh Lord, at apoy nga agpaisungain may. Sinindi na di nga pan. Pati di danom mismo kat tinuuran di danom. Kani sacrifice kat nag-ascend di langit nga it brings smell unto God. At amoy tin bagada, oh, the God of Elijah, He is the God. Oh, the God of Elijah, He is the God. O, dahil kakausap tinapasamak. So, DJ, tinangyari dito yung story. Nga dito yung anya diayan di number 2 tayo. The clear of the judgment, the clear reason of the judgment outlined, and then number B, the clear proof of God's divinity against man-made God. Iso nga actually ti Diyos nga sabali, man-made na Diyos di jay. Either trabaho, kunakman, ambition, adamot di Diyos nga, araminan da nga bato, silver, o balitok, man-made amin na jay. Basta inaramit ti ima, man-made, amen? Pastor dyan, nalaing nagaramit ti Diyos taga-asin kami na kita At ibagam lang, no, anya nga Diyos ti aramin na, tik-tikan na, kasan, agmamamada, tik-tik-tik. Imamamaan na pa At ni kagayam, ni Elvis, nita, nalaing nita, mano nga Diyos tinaramin na nita. Mano nga Diyos mo tinaramin na nita. Kat, kasi tingas na, kung kumpormi nga Diyos na, tiawag na dyan, man-made God. Ngum, awan mo, tanga nakasao. Takaduan nga Diyos na katas na lang Nakakita kong ti ado nga Diyos ngayon narami ti tao nakakastaman Gusto ko, karkarag ka wala. Agasan na wala. Awan ti marami nakta. Siyempre, batugarod. Dalalay yung pagkita dyan ng sculpture nga ng rami kanyak. Kung taga-asin nga ng kitikit kanyak. Wala akong magawa. At agpaiso, wala silang nagawa. Agdardaradan, awan pa yung asungkat ni Diyos na. Kasi ti usto nga Diyos kat hanga Diyos nga ingkargam ti bato. Ti usto nga Diyos kat Diyos ko nang rami pero buti nagang agsao. Ag-isent ti fire. Ag-isent ti usto. Iso nga ti Pilipino, we are too
superstitious. Actually, any kind of a God that you will do is a matter of superstition. Why do you believe that that pine tree or narrow tree is better than you? You are a human being. You are better than any kind of a tree. You are even better than gold. Then why will you make something that you will worship that is menial to you? Nabababati klase na musika. Siso di jay kat daytoy iso nga tatang agsapa na-prove tayo nga titunay nga Dios nga nang create tilubong kat Dios ni Elijah. Amen. Iso daytoy Dios nga dadayawan tayo dito nga tatang agsapa. He is the God nga dadayawan tayo. Iso daytoy Dios idi og mga panahon. You know, so daytati number 2. The clear proof of God's divinity against man-made gods. Iso nga yung karga, God si nga patit nga G. Because han nga tunay nga Diyos di jay. And then number 3 nga in reveal na. O so hangko nga binasa diyan, mabayag, inistorya lang kanyayo. Gamit ti letter C, kan last. Ag-email ko ano last? Makakang kayo ti fried chicken. Okay. Number last nga, kwan. Restoration of natural life. So dito tinapasamak dito yan. Basahan tayo. Basit tayo yung sungamay nga basahan. J41, Ingana 46. Let's read. Una na kasta. And Elijah said unto 41 to 46. And Elijah said unto Ahab, get thee up, eat and drink, for there is a sound of abundance of rain. So Ahab went up to eat and to drink, and Elijah went up to the top of Carmel, and he cast himself down upon the earth, and put his face between his knees, and said unto the servant, go up now, look forward to the sea, and went up and looked, and said, there is nothing. And he said, go 7 times. And it came to pass at the 7th time that he said, behold, there ariseth a little cloud out of the sea, like a man's hand. And he said, go up, say unto Ahab, prepare thy chariot, and get thee down, and that the rain stop thee not. Kasi siyempre, awat ti kalsada, ay di nga nasaminto, napitak. So, kung na kinikiking Ahab, itaray mo takalesam, because nagtudo, hanggang maguyo din di jay, kabalyo di pitak. So, maray mo ti Elijah jay palasyo na. And it came to pass in the meanwhile that the heaven was black with cloud, and the wind, and there was a great rain. And Ahab rode and went to Jezreel, and the hand of the Lord was on Elijah, and he girded up his loins, and ran before Ahab to the entrance of Jezreel. So what happened here? There was the restoration of life. Magapon tibiyag, natural, it must be God. Iti magapon tibiyag ti tao Diyos. Iso nga ti magapon ti kanan ti Diyos. Hantag na trabaho ak. Imagine niyo kanan ito ya. When God stopped the rain, nagidagdaga kat nagbuta-butak na. Kas ano nga mula abdi jay? Amo jay anniversary ti maray mo di jay? Istoryada. Agur-uray nagap ti danom. Agur-uray na danom. Ngam ti inmay kat dalalo gamit ti awag mi jay, di ayos ngayon ang tinag. Can you imagine that awan ti drot, ijay madaymon. Ngam handa nga makamula, no awan ti danom. Pas ano ngayon agpaisong agbiag ti bukol, no awan ti danom, di magango mo ti daga. Iso nga masal ngayon nga, urayan di danom, no mabasal di jay kwa, di jay daga, pabalin ka nagmula jayon. Tanda iti masak na nga danom lagi jay seed sa marat. So, we say in our analogy here that whether we are farmers or whether we work, iti respective na trabaho tayo, nga Diyos lahat at magapuan na nagitang kapanpanag. Iso ti magapuan na. So, inikat ni apot iman at lubong, awan iti danom. Patay ti umay. Iti insubli na di iman na di iti lubong na dati danom. So, dita danom mo dita, iso nga water is life po natay. Why do we say water is life? Yes, because it makes everything alive. Human beings, ruot, animals. Without that, we are all dead. Without that, we are all dead. You know, it is the source of life. Dita nga danom, nagabuk ni Apo. Now, when we go, don't you know that in the creation time, the first nag-create ni Apo at danom. Yeah, firmament, the firmament is water.
You see, and then inikarga na dita di powerful nga na dita nga sun. Maksud tayo amin dita. Ngum kinargaan na ti baybay nga mang temper nga iji hit. Kinargaan na ti ozone nga mang trap iji mao ko nga hit itisan jay ultraviolet rays. Tapos nga direct na kanya tayo. Iso nga ti ozone layer dita nga mang trap. Ti ozone layer itrap na iji hit. Tapos nga agdirect yung ka. Iso nga pa nga tanga kaya tayo nga makarga di jay kwan because nakapsutan di jay hit na trap kami ti ozone layer di jay talaga hit nga mao ko na. God made all of this one. You know, and then He put a lot of water, the mang temper, the temperature. You see, so, makita tayo dito yung inted na manan iti natural life. Ladies and gentlemen, we are talking about spiritual life as well as we are talking about material life. Even material life comes from God. I tell you that. Even our material, what we call needs, come from the Lord. So, dahito tingas na. So, dahito cure. So, adati cure. Amen? Under the subject cure, but in expound na dito nga, you know, iti rason no apay nga agasak na kayo. Kaya't kung ngay nga maawatan nyo nga ti judgment at adati kapuna. No kumanda kayo, faithful kayo, awang kastoy, kasjay. Nagkamali kayo, sungar kasjay. The number 2 explain na ipakita kanya yung asyak na talaga ti Diyos. Oray na piksa-piksa ka, hana kahit nasoon nga, kaya mo na abiyag without me. Siyak lang ta ti Diyos. Kuna na. And in number 3, you see, siyak tinagita ti danong. Alright, so, DJ ti cancel ti cure. Dahil ti karga na ti 1 Kings chapter 18. Do you understand that? So you read the Bible because the Bible is very, very, you know what, exciting book to read and understand. Can you imagine that? Even the judgment of God nga naisurat iti detoy ket dinivide na ti duwa. The culmination to the cure iti kwan. Iti the cure iti mo ko nga judgment. So, awan iti time kon nga mag-i-expound pay. Iti lang time na labat kanya tayo ket agkararag tayo. So let's pray. Diyos mi nga manaydayaw, I want to finish on time and I did finish on time. Tataapo kat we come across this historical record that happened thousands of years ago. But the same principle that they used before is the same principle that we use today. That's why the Bible is eternally applicable to all generations of men. They might be a people of antiquity, or they might be a people of our time today. Oh Lord, help us to understand that our forefathers had lived, and they live a life that is tumultuous many times, because they live according to how they feel, they live according to what they know. To their, of course, hurt. But we recognize the message behind all of the historical events, that not only them will learn it, but we will also learn it in our time today. Help us to be faithful to you, Father, because we want blessing more than we want a curse. Dear God, I cannot tell how this message came to our hearts this morning. But if it came to us in a way that is personal, then deal with us personally. So as your heads are bowed and your eyes are closed, kanya ti kahit mo ikarag kiniapos na ta. Barbaro ka ba nga namati, at kahit mo agbyag iti pamati kiniapo, ikararag mo, Lord, tulungan na ko ba, na agbyag iti pamati manipot at ta. Kat no si ka, kat Kristiyano ka, and you are being tried, kanya ti part iti ito nga kahit mo ikararag. So shall we pray, ikararag tayo.
Diyos mi nga maladayaw at panawon nga sinubok na kaapo. At dadag iti anak mo, O Diyos, nga nagsabali ti Diyos dan. Kung dito nga Diyos da, iti umay tirigat kat haanmat nga na rescue iti Diyos da isuda. Kasta mo tagsapa, at dadag iti temptations mi nga anak mo nga ikan mi ti panawon, dagiti banbanag nga makatulong ti biyag mi. At Lord, handa kami nga matulungan dagiti nga Diyos mi. May mayat na taapo nga sika, ipagtalkan mi, ti inaldaw-aldaw nga pangangailangan mi. May mayat na nga sika, O Diyos, iti Diyos mi, nga pagtalkan mi, ti panagbiag mi. Katulungan na kami kumababuan, ti panagdengdeng mi, katulungan minsahi. At mauawatan mi, no kasano agbiag, iti art of Christian life, Apo. Because without understanding who you are, we can never live up, O Lord, to the way you want us to live. So bless your people. I do not know what concern these people have in their hearts today. But I hope they understood what the message is all about. And so come to them, Father, in their own level, and let them pray, Father, the things that they need to pray. If it would be the growth of their faith, then so be it. If it would be their trust to you in every way, in everything, then so be it. So long, O God, Lord, as we have gotten the blessings out of your word today. So help us, Father, also to perform if we have commitments in response to this preaching today. Help us to be faithful to you, Father, and not to go to other gods. Thank you so much this morning. Bless your word in our hearts. For this was in Jesus' name. Amen. Shall we stand? Tumakdar tayo amin. Pagkaralag tayo man, closing prayer. Let's pray.